Mais on a babine pongon Royal TV bene konto mi kudo azante tombo kudo gande me mi de mi do ndo propo mi ton le bodi de mi nyo do yon zambele bi ko ta no wa mi ton de aziza ho mi no wa chiche me mi no don se po han sino mara envelope to kabi me yan ti pato aziza me yo su papa e gade ma bo nu de yon wa no ze da jobo mi no mo tembo don yon e azante ton di mi so don se po aziza vivi do po na do no po e po na mi ba chi ne mi de bon ne ganji yan ne de bon ça va amare gbedo il est pedo amao e vivia mitra mi do mi de khia me de mi pon le dio yeno yelo mi do damien fajinu yeno yelo mi do damien fajinu ni sawan lezin vi zon adjun kame ni ko de do ami de jimi wa damien lo bonga tron fajinu lezin henme bo aziza ko ji wi no yodo prince sedo le prince sedo po mi po wa de aziza ho asante to no prince sedo Ido aziza kavi aziza ntewe gamblo nukuson aziza si etewe ka di do bo soro aziza nde yede di do bodo aziza nu dawe nu prigidiwe do me hokolezi wenu wede nu han mautien wi de mile mili kwe bode me ho mi no le gwen ye no do aziza lezi ko de aziza no wa nu gwen aziza mai nde bo ye no mo de tokome ye no mo de tokome nde no yo aziza eme inde mlo tonje toko an se de me holezi kwendo yi wi no de gbe yan tole kai me ho mi no le ne re sun kamen buri wi no tonje azizaji bo aziza no wa dagbe ai eno de ali ai bonondo ni agbon fi onu ayan wi se ya li de fi enu ayan wi nde de wi wa de gbedo emele ni aze ni oboze ni o en ajiro nde no yo aziza ne aziza yin nde bono de medo aliji eno de medo aliji bono wa dagbe am Aziza dede apapo ine mende do aligi ton lo we jan gbon hamenga Aziza mende do aligi don lo we jan gbon hame ne gbon hame mo do Aziza dede dagbe wa me don be do emlo ton wi we no wa dagbe ami le gbon gbezan mi don me de han sino kai mana henvle tole wi no wa dagbe ami gbon gbezan mi don me le mando tan mo no izun kame e manga me biji wi no he ya wa he jiwe we de no ejuro edo e bo ni he jiwe eso ze han we bodo ne ki ji han eso ze nu hwehwe awi bodo ne ki do nu hwehwe bo nu hwehwe do de do ade me de vo de le en do to mwado nya nu hwehwe do de bo me nu ko pe ba amo nu ywe de flem bo mi do na ze bo nu ywe ne wi aziza no na mi le bono do ne mi ma khe me de gbe me le ina chena mi igbona mi ya jo basa Métier Bavi nous prenons gon Royal TV konton le mi kudo me kwipon kudo ye ipo Royal TV Bavi nous prenons mi tonze nous wi wa dagwe do ko intena mi bo mina no mokpon de akolu zangbe vendredi le ye yoro point domero ni e gado point domero a o je nu le ponju bo je kin kan se ji do e te so point domero ne yiro mla ko do egbon ayan ko do mla flen dia point do de me do ko mi ton le mi jodi e point do enele ye do tama nous teme de le timo point do mi ton le ton bo te di me de maso nyema vodun alokpa de to mi ton dada mi ton le jodogbo yi le mi je kana blodo ma me ka podi ayoji bo yonu enele ina no wa bo na no pintan point do ko ton bo mi na no do mo je me ton tantanpo ariana wa fio be na yiwe de Royal TV benen fio de point do men si rose sinu iwaji bo de vodun do no wa son pon to me ami de yero mlawe pon arian to me ami asu kwa si posin agbasa na fa point do men rose nu wa ne wi me we anon pon de Royal TV benen fio Bavi nous prenons de se pa mi ru gambilo u jaka ko diema Royal TV ya ni chi mo de enyo mejele na chena mi gba o be mi don do mi ude de mi ponson pi nkonko to nkonko de me mi na de gan yo me mi don do me pokota do me ni kudo aziza ho azante tonton prince osedo mile na we ka jogun bo mi ble aziza si azon o nuevo
son do wenwe de njo ne ayi tojeme we menwem we me ajo ne aje tojeme ne wa ho gande yan ho le agozan de mo kaye do no wi wa zan de mo kabi do no ne mese mi don les en pe do no ne le yan ton ni eja ti ton gbe amo do we ne po gan po we no plan e ton po han po nde no plan e ton ne kaye do agozan mo amo me mi don le atin hu mi don ne gan mi don ne ni de ndo bo han gbe de yi de me ni ozo a de fidi pa papa de lando me papa no zewi donc zon we ne gbon we di onu pipon de nu wi wa lo le nu yin gbon bo eno yin de mo fi via mo ma nle bo do nu ene le en wa yin de bo zemi gbero po bo di ozo na do na de nde ton de to me no pon mo da ehuna de wa de yi bo abe we home bo mi de we home ye we wa so amon de bo de be no yo journée culturelle kai semaine culturelle bon ni do e ko gane yino do mais de mana hen vivre de la menale mais de yele yan ze mais de vozi han bo voji mais de yele hen yan pa han le fini wi lo di ozo aje bibi emeji bo je agbeje le me bioji bon e wa je yi hun je pere pere yi bo ene godo nso abe amisa bo be kateshi kaka bo abio choral lo me windi bon lo je wi waji pere pere do ni aji han gbeto je na no la bon ando do ah ndi do me o de zo come e yon si de meleje mo do ami je mo do ah ni mowe be ndagbe bon hen na ma ha me monga za yi mo don lo eno na ndudu me nde no na ndudu me bo wiye no wuri na window di ozuma bo wuri bona ban ze do ndeji minga do mi ori agbaton ngori agbaton ma de susu ton do pojan de ton e ko na wi mo ande ton de 2014 windi agbanje ton minga do mi be han le obo bi o me le ga ko na wi mo mbe han bo bi o me essaye peri amo 2018 2008 2008 win bio studio nu kono bodo mai tende kon bonje jakoni legon de sena de flin bo ye don mi bio holome bo ben le kon iji bo aziza do nu kono de dans 2008 bo e gagne dans 2014 mi ade agba tanton ha do ko ni lo yan mi de don kaka waje 2014 ba ndede aziza me e ma ya hu ni no la bo mo se do yero ve do o numbo yezikle umbo bo emaimo no ebo d'abord edo kwezinza bo so do wenu do ne ai studio ropo ba yan waso do han ropo wenu yedo ni ano presse bo blo chacha eso agoma nan dia na die chubo e hen so na donc 2008 lo de mbio studio lo bom lo single nu kono nwa je bo je han le toji do puropo bo me ho de le ka so de nu plon me na mi mamblo dede de ni ma ho ezo amblo dede wa azon lo zuma na tan lo azon na mi tan bona ino studio ma amblo no ne azon te mi so na wa go o within the bibene ndi azon wa de société devo boy no blo produit cosmétique le ino yero caris be no blo produit cosmétique le podo roba le pour mi no da no ne le donc fene wi ndi azon wa de bo ai chef magasinier de flin ouais tu bois tromper mon formation de diozum blo le boy we home no topographie ouais géomètre wizi formation wimblo nga tromflin o to de memi de we nde ye yon we emlo ya o yin comme non tromflin wa yin secrétaire na église Saint Paul Marinado PK10 yin secrétaire bo non flin kaka tromflin di emanli weden nga de flin aziza de bo so jeji do ngoro aziza nu memme aziza de bo jeji nglo formation saisi nglo secrétariat saisi bo blenele amo mamblo infographisme mamblene de di wa de agmaton mais de ikwe bo blon ye de na no agmanjeje mais ne kwe de yasi etan lo me mawi o de ozun wa jije yin bolin kon kaka don lo nplan azon lo bo nyon mo de no azon lo nyon mo lo kono bo ye ga ikwe ene asi bo de melozo yizon asi egbon e ma enu dai hun e fion mi ami ganji bo yizon asi bo ponu kumi mi ako ye yasi bo de mbio di de men don lo nyon mo lo e ma nde na bio mo lo me bo ene wi no wazon lo na wi je popo eyon bo nje wezun ton kanji bo mo lo bo yido mo lo me de yido mo lo me diozu won ajeji wasiza je alidi amiji bo de nje u pere bu biblo me no nyo wa pere le no se po mi mu no do eyo lo eno no le no o diozu won aten po biblo perfectionnement go bo tedi won infographiste adini do aziza nya yin bo anu ade ton amblo affichement amblo ye de ante mo no be ando
mais les ablo kai ndia wadi kai me ku edi bari agawa kabi se de do de na no eji wi ablari agbon ye kana wa jojira na de kwere kwere awo ma ya joji jira ndia no wa wi akam yo o hade ade ton de gane me na iro hane no halo we na yin ko e don agban lo ande mbio studio nu kondo bodi ton we na yin ko e don agban lo we no iro ma ukede wi iro mi eji ye de mi apo no nyema do mende ma we no yan supo mende mara siche Jesu eno yan supo me mando mende ma we no yan supo mende mara siche Jesu eno yan supo me che vive de mandero ya me ni amado nde mende ma yonwe akwe mara siwe mere mai metoe la kwe mara siwe mere mai metoe nyemando mere mauwe no ya supo mere mara sichi chizuwe no ya supo ete do mi de wo mo do han lo me de don de wede ndi khane bloe ndi ndile megbon ndi ndile megbon buri a ouvert le megbon buri ndo ami zande din lo géomètre oui ndezi we home yiye ne akan hobem na do do ma ibo fo diplôme de ndo de me wi lo do CAP bonga ibo blo terminal bo idete lo ganji bo dete lo ma marché am bo we ne nu dia ouvert le me taw a ouvert le me windi bo ni ndi yi hode le ndasi no wa idomi bongoro yi bo jason lo me bo de ali lo ji bo dasi je wa idomi ji fene wi mo fide timba no be yin bule do no be yin bule de zun kam fide bondo yi kaka mo yin buro po bo yin bulo si no ayin do si so si ka yin bu si no do vade bo valo ni yin le eno bulo fia ne supo de ri wa be yin supo lo no ho wo va ne lo ma so di si no lo nu pe si lo ku ka po kokoroko bo ne supo lo le ka ile de no mo bo si lo no dan bo wa flin de me hole no mo no do kan de ma do si ke ma we no ya supo ne si lo dan wo supo no dan we no le be no ni blo gridi supo le no ho donc oui wa ko bonda nde me hole no do hole no do kan de ma do sike ma we no ya supo ne wi de nwa mo de fie fene wi da sin de wi do mi eku bonu do ni do me bi te jowido bo to jowido no jowido me bi jowido ma o ma jowido ma o ma ga so na jo de pepe mi don do son 2014 2014 han ne ton kaka wa je din da gbe bo de bo ma so je ngbe do na bon ndo awe din do o aziza mai nu gidigidi aziza so no wa de dio de han ne ton ni no me de jin de bo de han lo ton we lonu ni no me de jin de we nenu e ndele ti mo an we domini akpon kanji me bo pon wi waji me amodo ndele ti mo an we domini ni me ba nu kon yi de nde wa de kon ndele ti mo an we do ni amodo nde we do mi a obligé mo ajije bo le ko igodo bo nde we do le an iban lo le ni aban lo le bo be do hideji ndi do din amodo devo we mi na do pon va ho ya de va nu li va ho bo ana wa po ko ron po onja fe ne asiza lo kan wa na no wa gbon kan wa no pa han lo ne asiza de na wami ne asiza de na wami eno wami do wedenu wozu yigbe ban wami do eso yin do de mi play feeding bo mi da ejijon feeding bo nje nlekunji asiza lo ado ni o de pon ade bi ama do holiday wa ne je mo doji diozu no je hurina do de don lo we na no je holo baji bo hangbe de me na do do asiza lo zu eno je hangbe lo ze amiji eso wa yin hangbe enelo we man de na phone le bie amon ye no nunu kondo de ji yan wa sondo ba blo no ne me ade to mi mo ro country si han ya jidi ohun country kede yan no pa la so no ohun pade bo le dogo ne ho do ndi ya we san de din lo ji ne awane de di obe han trulo e ma do to de men tron ati un we no kwa de ma yon kinta de ma yon batterie de di oga coral me batterie pour kinta ko no ma fa ko ti wo hun wa bi me do coral yo vo gbe men no women di ni ade yo vo gbe men zinu aho yo vo gbe men zinu de wa pon mi ne ene lo we wazona kaka je fidi bo de ndora we mo fidi ndo do an igodo ma mo do de we do mi do to de me win tron ndora ze to lo mesu ma ze to lo mezin lesu aso wan to lo me no lesu donc godo yiji ni do ngwa ton ndezo bon yi godo pere mele anyo be khulone donc agbogo igodo khulon ya do tintin khulon ai tian yinde ba mo tembo le a ouverte we mi le mi ka do mi mo aziza son lo me de mi to yi a ouverte no mo de aziza son me e mai a ouvert volonté et son mayaki
quoi ouais bon né en compte mi no me dai ho ma vo mele né do adin tombo ndo enyo jenyo bo gbeto no labo se bo enyo ne janwe was when as telephone no bo yiro ma do nya fidi agari wa momi bon né igun don ni do ni jemesi lo de asie don ni de na kan we mlo pon godo bogun so do amero ni do ayi igberebo igba fo bo amoda ya je mi de hun wa ma dalo alo me we ni a chiti e de moda ya mo te di ma so mo e ma modo asiza wa supo bo mi me de yeno yilo mi mo do mo lo le mi me susu timbo kan flan ye blo mo we lo amode ayi bo ama so ado ni on e wa chile bo ni do ye ja ka eji me ne le no blo no ne e wa so bo te di petona chite mo anze juro e do mo ado nse po mele bo wa ne e no veo ne ozo agazo i den se po e bo e di dagbe awa we janwe ni dagbe jan wa we di ozo ayon de di hame beto de na we apo aton bo na we apo awo e ni do de se do ni de ma flen dai ba ze apo awo lo deji anze bo du ndina ba apo awo ni wa igodo e ma so wa dagbe ma so ja na blo lo ba ma so ja ndi an blo gbe ton ni ahon we zun le kaka apo awo apo aton we yan yare fiti anze ne kporo ba wa hanu donc milozu we no do hu de tezi ai hongbedi bo ni eje fidi bo gbeto de amo bodo mi anse hewe jan anse hewe ben no e na chena mi gbona mi ni pon ye prince selo tombo le ko ayeba ogogo sure hey we want to we pepe we want to we lo no jolo bona da we tubo jeri koko ayoli mochi jobalo se ogbe we want to we pepe we want to we lo no jolo bona da we tubo jeri koko ayoli mochi jobalo se ogbe indo tokwa we no yi ono pabono da meho ndo cholobo na bolo nuwe sheri koko ayo imochi jowa lorun se ogbe eyin lo wa ndo no yi ono okonu no da meho ndo cholobo na bolo nuwe sheri koko ayo imochi jowa lorun se ogbe we want to we pepe we want to we lo no jolo bona da we tubo jeri koko ayoli mochi jobalo se ogbe we want to we pepe we want to we lo no jolo bona da we tubo jeri koko ayoli mochi jobalo se ogbe oyino ya kidiwe oje mo oyino we ni ponye agbasa boroboro tonu we chiche jo agenuche mara yo imoche uto wede puno meno tameli weje unode nde wawe unde nitonu nde numi mato uri bonu ese makpala weton bonu yempo do wipo ni dugbe mi tomboro sadi wenu beto moye ni nojro enele biwe unole namblo nuwe jowo selbe amo fo unado nukundi do me esperasude menjele na chena mi bawo ndi do de hoso apon ye na ikaka din na yin ko me ko no da o de ya han gbe de mi pon ne din na yoro do prince do yeno yoro sesiche sesiche ete uto ezon e ga idon han lo idon de zon bo han lo e idon o ni awa gbeme no susu eti ni ayi kaka ni ama si ada be an je ye ko no bre ta sin ali on aga da si jan we an ipe yonu amo yonu susu de gbezan de me sun de te amo yonu susu de gbezan do me an juri kozon aga so juro yonu bo yon le ase po ban le do de te anu e ba no hodo me ni apon ni no me no bo pon wi wa no amodo yo we di hoje me ano ene lo wi no yoro sesi ne pepe di ate biblo ne epe ni ate sin gidiji pe amlo ne ndi amlo ne kwe amlo wa ndi kwe amlo blo ne ba ate ndi kwe blo kaka bo ndo flenya no wori e ndo matin ase pon do to ma se tin blo gon ndi kwe mi le mai donc ene lo women de zo mo ni hozo apon ye lo me di
amode no yo ale yon lozo e rena do sesu emi tonga yon lozo rien do sesu je na ne sun le bon me kaka ne sun le wo zo na pon ede me en pon ede me do o ma wa nu gbigble bodo sun le gbigble me kaka bode wa in sesu je bode amodo wo din wo vo e do kwe ganji e blo le e yin mejo me blo no ne we an wa do we in sesu emi do we ma imo e blo yon le ma do ache bo ele na gbon me kaka bodo an do po ka bi e ma yin do e ma do ache bo hen agbon me dio an do mele ma e ma gbon me lodo ni ma yin gbon me lodo ni an do mele bo ye ko mi de ko do ba de jijo e don pon bo so ni didi e don pon ade me yo no don se mi po mi gbon de no eno wa gon egbon de no wa mejele gon gbon ni mejele pon kaka e no do ko gbon le de ozu papa ndo ndele bo wi no ba bo mon lo le de asie don mais de voler dans dozi man we khaziza kabi no we aziza diwe no jihando vlavo ma ndo sedo prince yin me de boy no bon no me gandie son bo han gbe ne wa ne boy ado sesi mi ton di e bon me kaka khale wa se do ko ba yi do jihan o e ma yin mo kere e wa di ozu mo nye ga so agbeto de voler bo mo ma so do de bi mi ba na yon to lo ne wa mi le gon ah ne an kan khwe ne bi odi bo mi ado khwe ne yan lin do be pli do po do mi yan lin be pli do po do yin do nyon de hipepo mi no po kaka bon de na do mi do po e te no do me do po o vi we no do me do po kai bo amodo je de na do mi do po e ni le bi te glo ene lo mi anu do e wo zo bo me o le mi de fie ne twin se ho amodo ali mi don de ma bon flen do nde mi do bo mi anu po bo hu sine o je afo do lo ji bo gbidi se ni akonu wi wa mo nko don se do amodo ali mi don de ma gbon flen bo anga zo amodo de vo de flen bo wo we de no me de mo blo e wo de pre bo do ene lo wi si kan ko mi le di ablo nu bi bo wo igbe na amono ko me do ko me lo mi amono po yon de do vi kan we mi na ho we ma ndo ma mi la on line bo afo mo de sin kan do jai me ne nyon ado yon mo ko do ba je gande me khozu sunu ado na yin sunu bo me do le te ko we bu no do vio ete blagari ne vio ete blagari ne ama ji nde bo mi an lo nko do we o me do le mo do bo wo ma kan ne de ho he bo de mi am lo mo ne yo so en do nde nle ba bo wo do nyane eni ade mo pon ba yin sunu de anyin ro me mi no le de te pon mi bo mi amo mejo me mi don de te o aya o yon fi de an ba le aziza le no ba yon supo wo ga so no da si susu e no ibo mo ko mi supo aziza no ba yon supo aziza no da si susu ne no me de do ku lan si susu don ni da si susu de o ma de amisa ko ado ameri ne me do susu don ni ne do ku lan susu don ba aziza jan yin bo do ku lan susu don bo ne do yon die yilo we din bo 5 minutes yon die lo su yilo we bo do awe do e ya vile ye do mi je we ho me bo san bolin ko ma de fi ze ko se do adu ko mo ko don mo an ze se do yon lo bo ye do awe do asaki me die don fun me die lo su yilo de bo saki mo ko don me die don fun ba do ku ba mo no mi ablo bi hun te to ma da si de susu ne se do bi o mo hun da si ni do zi ma ga do ku ron ne te to zon asizale ga so fun bo do alogo bi o do zi ma ni ga lo na do me de o do ku ron na do mi be aton ene da bo do ron bro pe go na ga so do alogo sin ko do na ko vivi do ari ko jo ko do ari utu ndo ne do ku ron no do nu wi wa de te pon we ma nu wi wa te pon we kai amondo hande me mi de ko wi no bi o kai amono avode mi adoe do ni aziza ton le e do ran nu bo wuri ye e do ran nu bo ni ton le gbeto mo le yan do ni on di yan pon ni lo wu me mele no si se po mi de bo hoyin do mi yan wa sun da si ze mi do bo gan so toju asi de awe aton bo amodo mi do kukun mo ngon blobo won ni me de do ma lo agwa we do do kukun bo pe kireji me de do ma lo agwa we hozu ni apon kire me kan amodo melo be ko e don de jijo prince do po jan prince do alo e gbedo yawe ma oyun ne na do awe amon fide nde din do pondo ina chera we e do mi ga pon aziza le me keka aziza tele wan aziza de mi pon bo han eton no ji awo na mi yosu ne mi bi aziza le me aziza de to lo me bo han don le no ji awo mi taun bono bono mo pon de me do po sin ko do po ge jan mi do ma yo do po ge ne mi do ma yo do po en asien ma me de yin wona taun bono se no do je chi taun dai we ne lo live voilà e no je cheji kanji ma ton te mi no se bono vivi na mi kan ne lo live no de no se be no vivi ami le su mi ji do ko na mi eji wanyizi
ayi wona wa yin ha the din time lo me mo do my baby girl eji han lo the time lo me han lo eno yo si ami fi de de din nso zi bo ji awe fi din bo ji bo yi fu ado de de ozun wa be di de yin àwọn ji anje anje fi de bloji e me mo to ile we apakona une do mi ne vivon wana no iwa mi ton azizaho azante ton mi zi aziza lo kede bo ye ma ya zon de bo gona to mi leme e so gan so na me nendo mizi aziza kede benen hodonde ma fi de vous dondo do zande dia ouvert dia akan ouvert le bio ntien ouvert le me awi normalement nde yan aziza bo wi no wuli na kwenwe no si sawe yan aziza nde yan sawe bo normalement ni gbeto de do kwe ganjie e de no anwa bona yi nu kon bona do nu kon yi e kan yan aziza do pole bondo aziza yo nze bona wazu ndo je don ba yiro do no si sawe ni de azon anwa do aziza yi no wuli bone fi de yan do nde yan no do nde yan no so da de yan no pa you know yi edo equipe be no yi bo equipe ni le no wazon ni le aziza man so yin me de bo ni amon eglagbon kutondi amon eglogbon khogbonu amon eglagbon we me don ba amon eglagbon lo me aziza man yin me de bo de mo we de ni yido wa tombo ai wazon we aziza na ton donc normalement me de do kwe aziza na yuro yin ko don bo yin ko don di yin de togodo yin ko don chak be de togodo be ando amele de to edon me yin ko don di yin aziza me ni le yido ran wuri bo na aziza donc ni do anya aziza tedi bon ambla aziza kede de bene de fide mi de tedi mandi do yan pa wi nde zombe yin mo akwe we yan aziza ma akwe meleji hamboro kwe nu we hanche akwe nu we tantiri yen ton ro akwe nu we aziza kwe nu we donc ni do amando ndi na he kwe na we banzanto aziza la me ni amanyo bla so do aziza be so loko ama fidi ai do ni ambio studio bandi hanton me de dans les kwe ya si we me de no hondo ha me amele kwe no yi ni do atin hun flendi ya dalo atin hun awe bo ya do gbede na do e me na dalo e wa we agba lo si pin ayele na e wa kwe no wi no yi be no te bo ni e hol no awe trolo e no yi kwe no ni ama ayilo melo nu kono bo ma su kwe don bo ira we go bo ma su kwe don ni ayilo atongo yan wa e ma so wa avode ado ade ba yiro we ba ando afobo ton je meme ba ho afobo do ba avode ado ade amado kwe avolo no de nu me we bo yin ho lo e we jan no ze bunu do ba me de mo we yan do ngumo po afo ni pori so de wa dai ngumo po afo ni pori nu ni dai we ne no awuzu nu chicha o ni asiza ton nu yo je nu yi ni me de mo we so bo mo we te mo to mi don don do ade to godo mo jan de to godo ga ni anje to de voler godo ate je Nigeria mi no fidi ama amondo mo fogbin bon te we de me do mo fogbin bon de me Nigeria de wa je fidi anje ye lo zon blow ye blow de blow mi de wa zon mele do asiza supporter manyala de odo e manyala ni e bi akhi me gali no support we no mo bo de nyu aho we an choisi ni ma support na an choisi gbon e manyala mo jan Nigeria lo zon blow mo amo à un moment donné e wa je kwede nu kan flan ne gbedi ya mebio e wa je kwede nu bo e chi lo ye jinje bo lendo de aziza ko lo yin gbo de to e don mewu bo ni dio ma do kwede me de amo ndo po de no pon be mlo yin we ndo solidarité ne mi no po le ye do po ni no me wi azan wa no sa to de ne mi no po ba aziza le no po bo do wanyin wa mo do wanyin de Nigeria de wanyin lo we do mi we zon we do mo yin wanyin we do mi ko de ba do ni aje fide vole amodo hansino de ma wuan lina bella boton son to no bo je fide vu bo jemesi je ali hun to je don je eno na lo me de fu de ko do e won yin lo manga tin to mi tin je yin ni lo e ma de fi na chira lo kan te ji we so gan yiro mi gbon de lo hun do mi ton ene mi ayiro mi ma mo mi ni mi yiro mi de 96 21 79 94 ji mi amo e na chena we me je le mi don do mi ude pon mi le mi don do me blo fan club bo won do me hoton fan club to hoton ka bi fan club aziza ho mi don do mi fan club Royal TV Benetton bi pátápátá mi don do do zima na chena mi na mi ule we tin ko mi le mi do tin mi le do gando la me na mi bo ga do mi zon mi do godo na mi don do mi gba o e na chena mi gba o mi don do Martin Webb pasteur en Irlande États-Unis sin to lo me don o ga wa don do hanu hon foton do zima yi gbedo gbe me na ye na se ndo do me ye ton hla do zima ku no gbero to gan so do gan ala me na yo su papa
Royal TV Bénin et de nouveau na mais pour patapata do pour pepe ne ado hundo miton alokan dia so gan ilo wayin lokan de gbondona o mailon to dia lo na we kabina yilo mina ziza ko 97 56 95 43 mais jele yon sang gbede jamina so wa nu komiton ko do aziza dagbede vopo